अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का G20 समिट के कामयाब इनेकाद पर सऊदी हम मनसब को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन बरादराना ताल्लुकात हैं। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया और कोरोना, दो तरफा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर पर सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में मारूफ सनतकारों पर मुश्तमिल वफ्द से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहते हैं, हुकूमत का काम सनतों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए सहूलतें फराहम करना है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली सनती शोबे और कारोबारी तबके की तरक्की से वाबस्ता है। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर, मुशीरान अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और अब्दुल हफीज शेख भी मुलाकात में मौजूद थे। वफ्द का कहना था कि कारोबारी सरगर्मियों को मैसर हुकूमती सरपरस्ती के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। मुल्की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बुलंद सतह पर आना मईशत में इस्तेहकाम की अक्कासी है। वफ्द ने अपना मौक़िफ़ रखा कि करंट अकाउंट खसारा सरप्लस होना मईशत के लिए इंतहाई खुश आइन है। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाज चौहान का कहना है कि मरियम नवाज को बेहतरीन सेल दिया था और उन्होंने VIP जेल काटी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाज चौहान ने कहा कि जेल के मामलात बेहतर करने के लिए सरप्राइज दौरे किए हैं। हम जेलों में कैदियों को अच्छे मेयार का खाना और नाश्ता देने की पॉलिसी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल में असीरों को 5 नंबर से बात करने की इजाजत होती है और 6ठा नंबर मेरा होगा। मेरे नंबर पर कैदी अपनी शिकायत बता सकेंगे। कोई भी कैदी बराह रास्त वजीर जेल खाना जात को फोन कर सकेगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कोरोना के खतरे के बावजूद अवाम हुकूमत से निजात चाहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुक्मरान नफरत की आग में जल रहे हैं। अगर हुक्मरानों ने इस रविश को ना बदला तो सब इसकी लपेट में आ जाएंगे। मुल्तान जलसे के हवाले से बात करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुल्तान जलसा हर सूरत होगा। अगर कासिम बाग को ना खोला गया तो फिर पूरे मुल्तान में जलसा होगा। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि अपोजिशन के जलसों से पंजाब में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। लाहौर में एड्स से मुतालिक आगाही के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार में वजीर आजम के मावरे खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान समेत वजीर सेहत यास्मीन राशिद, कंट्री डायरेक्टर UN एड्स डॉक्टर मारिया अलीना फैलो ने शिरकत की। सेमिनार के शुरा से खिताब करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि सियासतदानों को कोरोना पर सियासत चमकाते हुए होश के नाखुन लेने होंगे। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पिम्स में 200 से ज्यादा अमला कोरोना से मुतासिर। तर्जुमान पिम्स वसीम ख्वाजा ने बताया है कि अस्पताल के मुतासरा अमले में से किसी की तबीयत तशवीशनाक नहीं। ताहम पिम्स अस्पताल के मजीद 2 वार्ड्स आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील कर दिए गए। DHO ने बताया है कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 425 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 5.8% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,882 टेस्ट किए गए हैं। नैब ने शरीफ फैमिली की चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स में नवाज शरीफ, मरियम सफदर और दीगर के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी किया गया है, जबकि तहकीकात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शुरू की गई हैं, जिसके तहत नैब ने अबू धाबी और दुबई में वाक़ दफातर को नोटिस इरसाल कर दिए हैं। नैब के मुताबिक तहकीकात पंजाब में वाक़ चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ की जा रही हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मेहंदी के कारखाने में आग लगने से 3 अफराद जाँ भाग। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मेहंदी के कारखाने आतिश ज़दगी का वाक़या औरंगी टाउन नंबर 4 में पेश आया। हुकाम का कहना है कि केमिकल की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है, जिसके बाइस मजीद फायर टेंडर तलब कर लिए गए हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजूहात का ताहाल इल्म नहीं हो सका, ताहम इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर कर लिया। ADB की जानिब से जारी करदा सोशल मीडिया बयान में कहा गया कि मंजूर करदा $30 करोड़ से पाकिस्तान में माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से कहा गया कि प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान में टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएंगी और बरामदात में इजाफे के लिए मसाबिकती रुझान पैदा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर रिहा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुज़िश्ता रोज शरीफ बरादरान की वालदा बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल के बाइस अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की मंजूरी दी थी, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज के लिए पेरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी गई है।
नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बरतानिया में सख्त लॉकडाउन के बाइस बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा में सिर्फ 30 अफराद ही शरीक हुए। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा में नवाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, आबिद शेर अली, नासिर जंजुआ, डॉक्टर अशरफ चौहान, नासिर बट और दीगर शामिल थे। नमाज जनाजा के बाद मैयत को पाकिस्तान भिजवाने के लिए हेथरो एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल से मुसाफिरों को महफूज रखने के लिए कराची एयरपोर्ट पर हिफाजती इकदाम करते हुए काउंटर्स को शीशे से कवर कर दिया। जराये के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इकदाम का आगाज कर दिया। इस हवाले से कराची एयरपोर्ट पर हिफाजती इकदाम का सिलसिला जारी है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक ब्रीफिंग एरिया और चेक इन काउंटर्स शीशा बंद कर दिए गए। काउंटर्स को शीशे से कवर करने का मकसद अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए खालिद खुर्शीद का नाम फाइनल कर लिया गया। खालिद खुर्शीद के नाम की मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में दी गई। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाज़ी ने तस्दीक की कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए खालिद खुर्शीद का नाम फाइनल किया गया। खालिद खुर्शीद जिला एस्तोर से रुकन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब हुए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाकर अपनी शिकस्त तस्लीम करने का रास्ता ढूंढ ही लिया। कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की जानिब से बाइडन की फतह की तस्दीक हो जाए तो सदारती महल छोड़ दूंगा, मगर ऐसा हुआ तो ये बड़ी गलती होगी। सदर ट्रंप ने फिर इल्जाम दोहराया कि इलेक्शन फ्रॉड था और वो कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे और हार मानना आसान काम नहीं होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और नीदरलैंड के एक जजीरा कुरासाओ के दरमियान फिजाई सर्विस का मुआहिदा हो गया। यूएई और नीदरलैंड की आइनी काउंटी जजीरा कुरासाओ ने अपनी हुदूद के दरमियान और इससे आगे फिजाई सर्विस के क़याम और आगाज के खातिर एयर सर्विस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे पर जनरल सिविल एविएशन के दफ्तर में दस्तखत किए गए, जिस पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सैफ मोहम्मद अल सुवेदी ने और नीदरलैंड के सफीर लोदी अंबर यख्तिस ने दस्तखत किए। जनरल सिविल एविएशन की जानिब से यह कदम कैरिबियन खित्ते में यूएई की वसी फिजाई मवासिलाती राब्ता इस्तवार करने के लिए उठाया गया है। भारतीय बहरिया का तैयारा गिरकर तबाह, खुशकिस्मती से एक पायलट बच गया, दूसरे की तलाश जारी। भारतीय बहरिया का एक ट्रेनी मिग-29 लड़ाका तैयारा बहर अरब के ऊपर गिरकर तबाह हो गया। लापता पायलट की तलाश के लिए हेलीकॉप्टरों और जंगी जहाजों के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हादसे के असबाब की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि आलमी मार्केट में कीमत कम हुई है। सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए इजाफा हुआ, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 1,10,800 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 257 रुपए इजाफे से 94,993 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $8 कम होकर $1,860 फी औंस रही। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज इजाफी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 19 पैसे का इजाफा हुआ है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 159.27 पैसे से बढ़कर 159.46 पैसे पर बंद। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट ने मुल्क में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। OGDCL काम का कहना है कि गैस की इब्तिदाई पैदावार का अंदाजा 25 लाख MMSCFD है। GDCL हुक्काम का मजीद कहना है कि नई दरियाफ्त के बाद गैस की तलब व रसद के फर्क में कमी आएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा शहरों में पेशावर, कराची और हैदराबाद शामिल हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर की सरबराही में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें तमाम चीफ सेक्रेटरीज और माहिरीन सेहत ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। NCOC के इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में कोरोना मुस्बत आने के सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 19.65 रिकॉर्ड की गई, जबकि कोरोना मुस्बत आने में कराची का दूसरा नंबर है, जहां शरह 17.73% है। तीसरे नंबर पर हैदराबाद है, जहां शरह 16.32% रिकॉर्ड की गई। आजाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 10.79%, बलूचिस्तान में 6.41%, गिलगित बल्तिस्तान में 4.81, इस्लामाबाद में 5.84, KPK में KP 9.25, पंजाब 3.59, सिंध 13.25, लाहौर 4.52, रावलपिंडी 11.49, कोयटा 9.77 और मुजफ्फराबाद में 10.34% रिकॉर्ड की गई। NCOC का कहना है कि उलमाए कराम और शादी हॉल मालकान के साथ मीटिंग में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर NCOC
NCOC के सरबराह असद उमर का कहना था कि हमारी अव्वलीन तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए गए हैं। वज़ारत सेहत वक्तन फ़वक्तन सेहत से मुतालिक हिदायत जारी कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का आला सतह पर इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 100 से ज़ायद मंसूबों की मंसूबाबंदी पर बातचीत की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़रा शेख रशीद अहमद, असद उमर, फैसल वाउडा और मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 100 से ज़ायद मंसूबों की मंसूबाबंदी की जा चुकी हैं, जो 1.117 ट्रिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल होंगे और इन मंसूबों को तकमीली मराहिल के एतबार से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इजलास को इन मंसूबों पर अब तक होने वाले पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने मंसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर देते हुए कहा कि कराची के मसाइल की मुस्तकिल बुनियादों पर हल इंतहाई जरूरी है। हर साल मानसून के दौरान कराची में बरसाती पानी से होने वाले नुकसानात का सबब नालों पर गैर कानूनी तामीरात हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह हिदायत दी कि कराची में तजावुज़ात हटाने से पहले वहाँ के मुस्तहिक मकीनों के लिए पेशगी मुतबादल इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची को पानी फराहम करने के K4 मंसूबे की इस्तादात और अफादियत बढ़ाने के हवाले से सिफारिशात मुरत्तब करने के लिए वज़ारत मंसूबा बंदी के तहत तकनीकी कमेटी बनाने की भी हिदायत की। मावन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल का कहना है कि घर में मैयत पड़ी है, मरियम सफदर को सियासत की पड़ी है। शरीफ खानदान का रोना सिर्फ एहतसाब से बचने के लिए है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मावन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम सफदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि घर में मैयत पड़ी है, मरियम सफदर को जलसों और सियासत की पड़ी है। अल्लाह इख्तिदार की ऐसी हवस और लालच से बचाए। शहबाज गिल ने कहा कि मरियम सफदर को अवाम की कोई फिक्र नहीं, मौसूफा अपने मकसद के लिए अवाम को इस्तेमाल कर रही हैं। झूठे, करप्ट और इखलाकियात से आरी टोला अवाम की जान के दर पे है। करप्ट टोले में इतनी सख्त नहीं कि हुकूमत को धमका सके। शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज शरीफ अपने किए करतूतों की वजह से अंदर हैं। छोटे भाई ने वफादारी निभाई जरूर, लेकिन करप्शन में भाई के नक्शो कदम पर चलकर छोटे मियाँ भाई से भी 2 हाथ आगे निकले। मावन खुसूसी ने मजीद कहा कि पता है करप्शन की बहती गंगा में शरीफ फैमिली ने मुश्तरका हाथ धोए, खुद इलाज के बहाने भागने वाले अवाम को बीमार करने पर तैयार हैं। वाज़ेह रही कि इससे कबल मरियम नवाज का कहना था कि मेरी जिंदगी अब किसी मकसद के लिए है जिससे पीछे नहीं हट सकती। उनका कहना था कि नवाज शरीफ से कहा कि आपने पाकिस्तान आने का सोचना भी नहीं। नवाज शरीफ से वफादारी की वजह से शहबाज शरीफ कैद काट रहे हैं। हमजा शहबाज को भी नवाज शरीफ से वफादारी की सजा दी जा रही है। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुल्तान जलसे में शिरकत करूंगी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से मजीद 54 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 3113 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 3,89,311 हो गई है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 54 अफराद के इंतकाल के बाद पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 7,897 हो गई है, जबकि 2,112 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 45,533 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,489 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,35,881 हो गई। कोरोना की तशखीस के बाद मुल्क में 24 घंटे के दौरान 43,214 टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर अब तक पाकिस्तान में 53,86,916 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 घंटों में कोरोना वायरस केसेस मुस्बत आने की शरह 7.2% हो गई है। ख्याल रहे कि निहायत मोहलिक और नए कोरोना वायरस कोविड-19 की पहली लहर को पाकिस्तान में बेहतरीन हिकमत अमली से काबू किया गया था। अब दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, जिसमें वबा एक बार फिर बेकाबू होने लगी है और रोजाना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा ताजिकिस्तान, 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے تاجکستان کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران جنرل ندیم رضا نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا کی تاجکستان کے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر غور کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی صورتحال اور افغانستان سے متعلق امور پر بھی زیر بحث آئے۔ ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا سے تاجک قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے دورے کے دوران تاجکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا گیا اور تاجک رہنماؤں نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ISPR کے مطابق جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ پاک تاجک فوجی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے آئندہ سال میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پریکٹیکلز نہ لینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پریکٹیکلز نہ لینے کا حتمی فیصلہ کیا ہے۔ پریکٹیکل سے متعلق نوٹیفیکیشن کا اطلاق پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز پر ہوگا۔ تعلیمی بورڈز نے فیصلہ کیا ہے کہ تھیوری میں مارکس کی بنیاد پر پریکٹیکلز کے نمبر دیے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پریکٹیکلز نہ لینے کا فیصلہ پروموشن کووڈ-19 پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافے کے سبب تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیاں ایک بار پھر معطل کر دی گئی ہیں۔ امتحانات کب لینے ہیں یہ صوبے خود فیصلہ کریں گے۔ پنجاب میں 9ویں سے 12ویں جماعت کے امتحانات مئی یا جون میں ہوں گے۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن پنجاب نے نرسری تا 8ویں جماعت تک بچوں کو پاس کرنے کا فارمولا جاری کیا ہے۔ فیصلے کے تحت اگلی جماعت میں ترقی اب ہوم ورک کی بنیاد پر ہوگی۔ ہوم ورک مکمل نہ کرنے پر بچے کو اگلی جماعت میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ ملک میں عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب مزید 54 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 7897 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں قومی انسداد پولیو مہم کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہو گئی۔ پولیو مہم کا آغاز 30 نومبر بروز پیر سے کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں انسداد پولیو 5 روزہ مہم 30 نومبر سے 4 دسمبر تک جاری رہے گی۔ مہم کے انعقاد کے لیے 48,000 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انسداد پولیو پروگرام کا کہنا ہے کہ پولیو ٹیموں کی تربیت کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ تمام اضلاع کو ویکسین کی فراہمی بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ اضلاع کو ماسک اور سینیٹائزر کی فراہمی بھی ہو گئی ہے۔ پولیو پروگرام کے تحت 2 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ لاہور میں 4900 سے زیادہ پولیو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ملتان میں 2000 سے زائد انسداد پولیو ٹیمیں، جبکہ راولپنڈی میں 2900 سے زائد پولیو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ لاہور میں 18 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی۔ ملتان میں 9 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ راولپنڈی میں تقریباً 9 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ واضح رہے کہ پنجاب میں رواں برس سامنے آنے والے پولیو کیسز کی تعداد 14 ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان بھر میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 81 ہے۔ ترکی میں 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے کیس میں سینکڑوں افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق ترکی کی عدالت نے 15 جولائی 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے کیس میں ترک صدر طیب اردوان کی حکومت کے خلاف منصوبہ بندی کے الزام میں 337 سابق پائلٹوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 500 افراد پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے دارالحکومت انقرہ کے ایئر بیس سے حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کی، جس میں فوجیوں کی جانب سے لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹرز، ٹینکوں اور اہم ریاستی اداروں پر کنٹرول کی کوشش کی گئی اور اس کے نتیجے میں 250 افراد ہلاک ہوئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ انتہائی اہم ٹرائل ملک کی درجنوں عدالتوں میں جاری ہے، جس میں ہزاروں افراد کے فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کیس میں مجموعی طور پر 475 افراد ٹرائل پر تھے، جن میں 365 حراست میں ہیں، جبکہ 337 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، جن میں 291 ملزمان کو ترکی کی سخت ترین سزائیں دی گئی ہیں، جن میں ان کی پیرول پر رہائی ناممکن ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے جن لوگوں کو سخت ترین سزائیں دی گئی ہیں ان میں 25 F-16 کے پائلٹ بھی شامل ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ترکی کے سابق ایئر فورس کمانڈر پر بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ فوجی بغاوت کے دوران انہوں نے انقرہ کی ایئر بیس سے پارلیمنٹ سمیت سرکاری اداروں پر بمباری اور طیب اردوان کو قتل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ واضح رہے کہ 15 جولائی 2016 کو ترکی میں فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی، جس میں فوج کے ایک گروپ نے ترک صدر طیب اردوان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی، تاہم اسے ناکام بنا دیا گیا۔ ترکی کی حکومت نے اس کا الزام امریکہ میں مقیم گولن تحریک کے سربراہ فتح اللہ گولن پر عائد کیا تھا۔
भारत में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी। पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह खुद धरने में बैठ गए। कांग्रेस के तर्जुमान बीम अफजल कहते हैं किसानों की नाराजगी मोदी हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में बताया कि आज सुबह 7:15 बजे के करीब तकरीबन 15-20 अफराद ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ अलामती तौर पर एक ट्रैक्टर को नजर आतिश कर दिया। उन लोगों ने खुद को पंजाब यूथ कांग्रेस का रुकन होने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस दौरान किसानों के मुल्क गिर मुजाहिरों और अपोजिशन जमातों की तमाम तर अपीलों को नजरअंदाज करते हुए भारतीय सदर रामनाथ कोविंद ने मुतनाज़ा कवानीन पर दस्तखत कर दिए। इस नई पेशरफ्त के बाद हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में मजीद शिद्दत पैदा होने का खदशा है। ख्याल है कि ज़रई कवानीन के खिलाफ सबसे ज्यादा मुजाहिरे पंजाब और हरियाणा में हो रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन ज़रई कवानीन पर सदर रामनाथ कोविंद के दस्तखत को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, मौजूदा शक्ल में इन कवानीन के नाफिज होने से पंजाब की मईशत की लाइफ लाइन यानी ज़राअत तबाह हो जाएगी। कांग्रेस के तर्जुमान एम अफजल का कहना था किसानों के खिलाफ हुकूमत के फैसलों के खिलाफ पूरे मुल्क का किसान एहतजाज कर रहा है और अब ये एहतजाज रुकने वाला नहीं है। किसानों की नाराजगी मोदी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से ताल्लुकात की बेहतरी के मुआहदे के बाद दुबई से तिल अबीब के लिए बराह रास्ता कमर्शियल परवाज़ी शुरू करने का ऐलान कर दिया। खबर रसाई इदारे के मुताबिक फ्लाई दुबई ने इसराइल से तेल अबीब के लिए बराह रास्त कमर्शियल परवाजें शुरू करने का ऐलान किया है और फ्लाई दुबई इमारात की पहली फ़िज़ाई कंपनी बन गई है जिसने अमेरिका की मदद के जरिए होने वाले इमारात इसराइल अमन मुआहदे के बाद इसराइल के लिए बराह रास्त कमर्शियल परवाज़ों का ऐलान किया है। फ्लाई दुबई की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक के मुआशी हब के दरमियान परवाज़ों का आगाज़ 26 नवंबर से होगा जो गुज़िश्ता माह होने वाले अमन मुआहदे का नतीजा है। इस हवाले से अरब रियासत के तहत चलने वाली फ़िज़ाई कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर टिकटों की फ़रोख्त भी शुरू कर दी। हालिया हफ्तों में मुतादिद मुसाफिर तैयारे दर्जनों इसराइली हुक्काम के साथ दुबई में लैंड कर चुके हैं जहां उन्होंने अपने अमाराती हम मनसब के साथ खुफिया ताल्लुकात से मुतालिक बातचीत की। दीगर कौमी एयरलाइंस ने दोनों ममालिक के दरमियान कार्गो फ्लाइट्स का आगाज कर दिया है। ख्याल रहे कि दोनों ममालिक ने अमन मुआहदे के बाद ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए हैं जिनमें इसराइली मुसाफिरों के लिए वीजे का इजरा भी शामिल है। फ्लाई दुबई के मुताबिक एयरलाइन अमारात से इसराइल के लिए हफ्ते में 14 फ्लाइट चलाएगी जबकि इसकी मदद से इसराइली बाशिंदे अफ्रीका और दीगर मशरकी ममालिक जाने के लिए अपने कई घंटे भी बचा सकेंगे। फ्लाई दुबई के CEO गैसुल गैस का कहना था कि शेड्यूल फ्लाइट्स के आगाज से दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी तरक्की और मुश्तरका सरमायाकारी में इजाफा होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात ने अगस्त में ऐलान किया था कि वो ताल्लुकात को मामूल पर लाएंगे जबकि हुकूमती सतह पर बैंकिंग कारोबारी मुआहदे के जरिए मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से इसराइल के खिलाफ तवील मुद्दत से जारी बाइकॉट को खत्म करेंगे। बादशाह करीबी मुल्क बहरीन ने भी 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए UAE के साथ मिलकर मुआहदे पर दस्तखत किए थे। आलमी वबा कोरोना के बाइस पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी सनाउल्लाह भी दौरान इलाज इंतकाल कर गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी सनाउल्लाह कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद निजी अस्पताल के ICU वार्ड में जेर इलाज थे। ताहम अलालत के दौरान ही पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी इंतकाल कर गए। याद रहे कि साबिक हॉकी के खिलाड़ी सनाउल्लाह की उम्र 62 बरस थी। सनाउल्लाह मरहूम 1979 में फ्रांस में खेले जाने वाले पहले आलमी जूनियर कप हॉकी टूर्नामेंट की फातेह पाकिस्तान टीम में शामिल थे। सनाउल्लाह को आलमी जूनियर कप का पहला गोल करने का भी एजाज हासिल हुआ। उन्होंने मुख्तलिफ इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। हम 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स से कबल यूरोप का दौरा करने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम का हिस्सा भी बने थे। पाकिस्तानी गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रुआई ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपने अंदर पोशीदा टैलेंट तलाश कर लिया। कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से लोगों को मुतासिर कर रही है जिसकी वजह से नए केसेस और अमवात में होश और बा इजाफा हो रहा है। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में है। तिब्बी माहिरीन ने भी कोरोना की दूसरी लहर को संगीन और खतरनाक करार देते हुए लोगों से अपील की है कि वो सख्ती के साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। WHO और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का भी यही कहना है कि वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना को रोकना मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसका वाहिद इलाज एहतियात है, लिहाजा आवाम सख्ती के साथ SOPs पर अमल करें। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर दुनिया के कई ममालिक में लॉकडाउन का निफाज किया गया है जिसके तहत तालीमी इदारों की तातीलात, तफरीही मकामात की बंदिश और दीगर
شامل ہیں۔ شہزاد روئی نے دوسری لہر سے محفوظ رہنے کے لیے خود کو گھر تک محدود کر لیا اور میوزک کا ایک اور ساز ڈرم بجانا سیکھ رہے ہیں۔ گلوکار نے اپنی ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کی اور لکھا کہ کورونا کی دوسری لہر میں نیا ٹیلنٹ تلاش کر رہا ہوں۔ شہزاد روئی نے اس ٹویٹ کے ساتھ ماسک پہننے اور محفوظ رہیں کے ہیش ٹیگ بھی استعمال کیے۔ واضح رہے کہ شہزاد روئی نے 30 جولائی کو انکشاف کیا تھا کہ وہ اور اہل خانہ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی۔ سندھ پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ام رباب چانڈیوں کے والد، دادا اور چچا کے قتل کا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا۔ ام رباب کا کہنا ہے کہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا بلکہ سرداروں نے پیش کرایا ہے۔ ایس پی فاروق رضا کے مطابق ملزم ذوالفقار چانڈیوں کو بلوچستان سے کشمیر منتقل ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ام رباب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس کے دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ سرداروں نے خود اسے پیش کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاندان کے 3 مردوں کے قتل کا مرکزی ملزم مرتضی چانڈیوں اب بھی مفرور ہے۔ واضح رہے کہ دادو کی تحصیل مہر میں مبینہ طور پر 17 جنوری 2018 کو فائرنگ کر کے ام رباب کے والد، دادا اور چچا کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں ملزم کی گرفتاری کے لیے گزشتہ ماہ ارکان سندھ اسمبلی سردار خان چانڈیوں اور برہان خان چانڈیوں کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے تھے۔ گزشتہ ماہ 12 اکتوبر کو سپریم کورٹ اسلام آباد میں از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے تھے کہ پولیس کے بڑے بڑے افسر ملزمان کے سامنے بے بس ہیں۔ چیف جسٹس نے مفرور ملزمان کی عدم گرفتاری پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے تھے۔ کیا ملزمان پولیس اور ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا حیدرآباد پولیس کی ساری نفری بیکار ہے؟ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی بیٹی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہمشیرہ بختاور بھٹو زرداری کی منگنی کی تقریب میں شرکت کے لیے اہم شخصیات بلاول ہاؤس پہنچ گئیں۔ بختاور بھٹو زرداری کی کراچی میں منگنی کی تقریب میں اہل خانہ اور ان کی سہیلیاں شریک ہیں۔ بختاور کی منگنی کی تقریب گھر کے لوگوں تک ہی محدود تھی۔ بے نظیر بھٹو کا سب جوڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بختاور نے کچھ رد و بدل کے بعد منگنی کے لیے وہی جوڑا پہنا۔ کورونا میں مبتلا بلاول کی تقریب میں شرکت نہ ہو سکی، جبکہ اسپتال میں زیر علاج آصف زرداری بیٹی کی منگنی کی تقریب میں کچھ دیر کے لیے شریک ہوئے۔ وہیں تقریب میں اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض حسین، فاروق ایچ نائک، سینیٹر شیری رحمان اور انور مجید سمیت اور دیگر شخصیات بھی بلاول ہاؤس پہنچے۔ دوسری جانب بختاور کا کہنا ہے تمام لوگوں کی دعاؤں اور محبتوں پر ان کی شکر گزار ہیں۔ ابھی ابتدا ہے، کورونا کے بعد یہ خوشیاں ساتھ منائیں گے۔ آذربائیجان کے سفیر علی علی زادہ نے سابق DGISPR میجر جنرل آصف غفور کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی کی مبارکباد دی۔ آذربائیجان کے سفیر علی علی زادہ نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو ری ٹویٹ کی جس میں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور اپنے ایک دورے میں فوجی جوانوں سے ملاقات کے موقع پر ان کے ساتھ روایتی رقص کر رہے ہیں۔ علی علی زادہ کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیو پر مشہور سرائیکی گانا لگا ہوا ہے۔ اس موقع پر آذربائیجان کے سفیر علی علی زادہ نے آصف غفور کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں پاک فوج کے 6 میجر جنرل کو اگلے رینک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ ترقی پانے والوں میں میجر جنرل آصف غفور کے ساتھ ساتھ میجر جنرل اختر نواز، میجر جنرل سردار حسن اظہر حیات، میجر جنرل سلمان فیاض غنی، میجر جنرل سرفراز علی اور میجر جنرل محمد علی شامل ہیں۔ مشرقی شام میں اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں 19 ایران حمایت یافتہ جنگجو ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے جنگجوؤں میں اکثریت پاکستانیوں کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق علی صبح ہونے والے حملے میں شام کے صوبے دیر ایزور کے علاقے البو کمال کے نواح میں واقع پوزیشنز کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 19 ایران حمایت یافتہ جنگجو ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے جنگجوؤں میں اکثریت پاکستانیوں کی ہے، تاہم شامی میڈیا نے اس حملے کے حوالے سے کوئی خبر نہیں دی اور اسرائیلی ایسے انفرادی حملوں کی ذمہ داری کم ہی قبول کرتا ہے۔ لیکن غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل ہفتے سے اب تک شام میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاز پر 2 حملے کر چکا ہے اور شامی دارالحکومت دمشق کے قریب ہونے والے ایک حملے میں 8 جنگجو ہلاک ہو گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ہفتے کی رات کو البو کمال میں ہونے والے حملے میں 14 ایرانی حمایت یافتہ جنگجو ہلاک ہوئے، جن میں عراقی اور افغان شامل تھے۔ ایران شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کرتا ہے۔ یہ حملے اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر گلاد ایردن کے اس مطالبے کے بعد کیے گئے ہیں، جس میں انہوں نے سیکیورٹی کونسل سے شام میں موجود ایرانی فورسز کو بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سیکیورٹی کونسل کو لکھے گئے ان کے خط میں کہنا تھا کہ اسرائیل شام سے ایران کی حمایت
یافتہ پراکسیز اور ایرانی پاسداران انقلاب کے ساز و سامان کی مکمل بے دخلی چاہتا ہے۔ شام میں سال 2011 سے جاری خانہ جنگی کے دوران اسرائیل شام میں سینکڑوں حملے کر چکا ہے، جن میں ایرانی فورسز، حزب اللہ کے جنگجوؤں اور شامی حکومت کی فوج کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ شامی جنگ میں اب تک 3,80,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ امریکی ماڈل حلیمہ عدن نے اپنے مذہبی خیالات کی وجہ سے رن وے ماڈلنگ کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حلیمہ عدن نے ایک مقابلہ حسن میں حجاب پہن کر شرکت کے بعد انٹرنیشنل ماڈلنگ ایجنسی کی توجہ حاصل کی، جبکہ انہوں نے حجاب سے متعلق ملبوسات کو فیشن ویک کی زینت بنایا۔ حال ہی میں حلیمہ عدن نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ماڈلنگ کا شعبہ میرے مذہبی عقائد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ کورونا وبا نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ بطور مسلمان خاتون میرے اقدار کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماڈلنگ کے کام کو قبول کرنا میرے مذہبی خیالات کے خلاف ہے۔ اس کے لیے میں اپنے آپ کے علاوہ کسی کو الزام نہیں دے سکتی، کیونکہ میں نے اسے زیادہ اہمیت دی۔ ماڈل حلیمہ عدن نے کہا کہ حجاب اوڑھنے والی خاتون کی حیثیت سے میرے سفر میں بہت اتار چڑھاؤ آئے۔ فیشن کی صنعت میں اصل مسئلہ مسلمان خواتین اسٹائلسٹ کی عدم موجودگی ہے، جنہیں یہ سمجھ ہو کہ حجاب پہننا کتنا اہم ہے۔ امریکی سپر ماڈل جی جی حدید اور ان کی بہن بیلا حدید نے ماڈل حلیمہ عدن کے اس فیصلے کو خوب سراہا۔ حلیمہ عدن کینیا میں ایک مہاجر کیمپ میں صومالی والدین کے ہاں پیدا ہوئی تھیں اور 6 برس کی عمر میں امریکہ منتقل ہو گئی تھیں۔ عالمی شہرت یافتہ اداکارہ ماہرہ خان کہتی ہیں کہ معاشرے کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے فلموں اور ڈراموں میں دکھائے جانے والی کہانیوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ پاکستان کی مشہور و معروف اداکارہ ماہرہ خان نے ایک انٹرویو میں جنسی تشدد سے متعلق کہا کہ اس تشدد کے خلاف بہت سی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ لوگ سڑکوں پر آتے ہیں لیکن پھر یہ سب بھلا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی خبر آتی ہے، پھر یہی سب ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی عوام کو تربیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں ایسے پروگرامز بنانے چاہیے جس سے بچوں کی تربیت ہو، لیکن ہم اس کے بارے میں بھی کھل کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اداکارہ نے کہا کہ ہمارے ٹی وی سیریز اور فلموں میں موجود کہانی بدلنی چاہیے۔ ہم صرف یہ نہیں دکھا سکتے کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور پھر عورت کو اسی شخص سے محبت ہو جائے اور اسی شخص کو ہم ہیرو بھی دکھا دیتے ہیں۔ تشدد کرنے والا شخص ہیرو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کہانی بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہاں میں بھی ذمہ داری لیتی ہوں کیونکہ میں بھی میڈیا کا حصہ ہوں۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ مجھ سے بہت سی رنگ گورا کرنے والی کریموں اور مصنوعات کے لیے رابطہ کیا گیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسے پروڈکٹ کا حصہ بن کر میں ایک ایسے خیال کی توثیق کر رہی ہوں کہ گہرے رنگ کی لڑکی یا لڑکا کوئی بھی اتنا خوبصورت یا پرکشش نہیں ہوتا جتنا ایک گورے رنگ کا حامل شخص خوبصورت ہوتا ہے۔ دراصل مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔